Naimbag nga aldaw kada tayo amin. Siyak ni Mark Algen Ganay, may isa nga electrical engineering students iti Mariano Marcos State University. So ita nga aldaw ket intay mapagsasaritaan ti upat nga topics iti fluid mechanics nga surface tension, capillarity, bulk modulus, ken compressibility. So tiin mo natin nga i-discuss ket ejay surface tension. Ano nga ba iti surface tension? Surface tension ket isu ti kapigsa wenno trabaho a masapol a maaramid tapnon dagiti molecules mabaset a paset ti likido manipod ti uneg ket maiyasideg wenno maipan iti rabaw. Aramiden daytoy tapnon makaporma iti baro nga unit area wenno nayon alawa ti rabaw ti likido. Ti unit area naket Newton meter per square meter. Ejeket no SI. Numet English feet pound all over square feet. Ket ti formula naket gauge pressure is equal to 4 sigma over D. Ket itamet ket intemet isolve iti may sa problem iti surface tension nga naikita based on my research. So the problem na ket manana ditoy ket find the gauge pressure inside a soap bubble that has a diameter of 5 mm. The surface tension of the soap solution is 0.04 Newton per meter. So ti ko na ket biro ken tay kano the gauge pressure na DJ may isa nga sabon na adati diameter na nga 5 mm. Can you surface tension na kanuket 0.04 Newton per meter. So ano tin bra ente nga umuna ana ba ji isulat ti DJ given na nga diameter which is equal to 5 mm. 5 mm. Dati diameter na i-convert tayo iti meters. Ang balin ko nga D is equal to 0.005 meter. Then the surface tension na nukwaket sigma is equal to 0.04 Newton per meter. So tibiro kan tayo dito ikat the gauge pressure na required. So the solution na guys ket usarente lang di formula ti surface tension nga gauge pressure is equal to 4 sigma all over D. And yung sigma no paket isu dayjay surface tension na gauge pressure is equal to 4 times 0.04 Newton per meter all over 0.005 meter. Ito mo natin ang obrahin. Pag multiplyin din ng kwadyakin nga to 4 times 0.004 ay 0 para lang gaya 4 times 0.04 dito kung ket 0.16 Newton per meter all over 0.005 meter. Gauge pressure ano kwan ket di po may anda no kwan i-divide kas lang i-divide no kwan ito yan 0.16 divided by 0.005 ket ti maalaten no kwan nga answer na ket 32 Newton per meter squared. Akin nagbalin nga meter squared kasi neta ni nakuha. Bali ag multiply da meter times meter. Balin nga meter squared.
Ket kalpasan nga na i-discuss tayo dayjay surface tension, intimate i-discuss dayjay capillarity. Ana ba iti capillarity? Capillarity ket isu daytoy iti phenomenon no sa dinno ti likido ket agpangato wenno pababa iti uneg ti maysa nakakaisit a tubo. Depende daytoy iti kinapigsa ti pinagkikit wenno pinagpipiket dagiti molecules. Ti formula na ket H is equal to 4 sigma all over YD. Medyo no ka Y ket is no ka dayjay unit weight na. Ket itamet intimate ag-solve iti maysa nga problem. Example problem iti capillarity. Iti ket ano toy find the height to which water will rise in a clean glass capillary tube with a diameter of 2 mm. So biro kan tay kano di height na di water no kung mga to ijay capillary tube nga dati diameter na nga 2 mm. So ti umana nga biro ket ana ba dagiti given. So ti given dito ikat diameter which is 2 mm. 2 mm. I-convert tayo dito 2 mm into meter agbalin no ko ang 0.002 meter. Ket ana pa given tayo. Surface tension ti water sigma is equal to 0.0728 Newton per meter. Trivia no pa DJ guys. 0.0728 Newton per meter. Tas ti specific weight ti water ket 9,810 Newton per cubic meter. Gamma is equal to 9,810 Newton per cubic meter. Sapsapulan na dito ikatay capillarity rise H is equal to question mark. Ano pa? Don't worry, i-picture ko to dito ito no damdamatas i-flash ko to jay mauding part T video tayo guys. So the solution na the formula ko sa tayo get H is equal to 4 sigma all over gamma D is equal no ka 4 times is 0.0728 all over 9,810 times 0.002. Get H is equal to 4 times 0.0728 0.2912 Newton per meter over 0.002 times 9810 19.62 Newton per meter square. Kasi ada is meter dito itas Newton per meter cube. Tanong ko ada Newton per meter cube yan jay. So balik cancel no ko jay meter na sa jay. So H no kwan ke
So, bali TH tayo na ket 0.2912 Newton per meter all over 19.62 Newton per meter squared. Pag dividend tayo lang nukwa. 0. Wait lang. 2912 divided over 19.62. Ito no, timaala tayo no ang answer na ket 0.0148 meter. Apay meter kasi cancel dejay, cancel dejay, kasi cancel data, cancel data. Bali 1 may salang no ka mabati nga m sa giant. So meter t unit na nukwa. So ito answer na dito example tayo. Ket itamet intemet pagsalitaan tay maikatlo nga topic nga bulk modulus. Ano nga ba ti bulk modulus? Ti bulk modulus ket isu ti mangipakita no kasano kapigsa ti may sa alikido when no gas. Amang laban no ada pressure mang pikwet when no mang compress ken kuana. No na nga to ti bulk modulus na DJ likido. Ti kayat na nga saw and DJ ket narigat ang mapikwet DJ nga likido. Ti met formula na ti bulk modulus ket E is equal to delta P all over delta B over V. Ti unit na deti ket pascals nukwa. Ket itamet i-solve deti may sa example ti bulk modulus. Nga kunana ket a volume of liquid is compressed in a cylinder. Teka no, volume na DJ may isang liquid ket compress iti may isang cylinder. Ket the original volume na is 0.50 cubic meter at a pressure of 1 megapascals. When the pressure is increased to 11 megapascals, the volume decreases to 0.499 cubic meter. Calculate the bulk modulus. So, the original volume na kanuket 0.50 cubic meter. Tas, the original pressure na 1 megapascals. Tas, ada kanu na ikwang ay di pressure na kanuket ni mato increases. Nagbalin nga 11 megapascal. Tas yung volume na decreases bimaba. Nagbalin nga 0.499 cubic meter. Tas i-calculate tayo yung bulk modulus. So itatan, i-determine tayo pelang nag-j given na. So ano ba nag-j given na? Yung volume na nga 0.50 cubic meter. 0.50 cubic meter. Then, J delta P. Delta P na nukwa. Which is J second pressure na 11 MPa minus J original nga pressure na nga 1 megapascal. Delta P nukwa ket 10 megapascal. Then yung delta V na DJ second volume na nga 0.499 tapos yung original volume na nga 0.50. So 0.499 cubic meter minus 0.50. So ay dinukwa. Delta V is equal to 0.001 cubic meter.
Tas tibirukan tayo G bulk modulus na nga E B. Tanukwa. So solution na guys. Solution. The formula na nukwaket EB is equal to delta P all over negative delta V over V. Eta nukwa. Correction na gaya medyo imbaltat tayo adagayan T negative na day delta V. So tinukwa. I-substitute tayo lang day given na iba gamit 10 na solve tayo met 10 ano day delta P can delta V. So this is equal to delta P 10 MPa all over negative 0.001 all over V. Tama ba? 0.50. So, adagayan T correction na. So, ito 0.499 minus 0.50. Isunukat yung negative 0.01. Bali, daman negative 0.01 tas adapin negative na dito negatives bali kastanukat lang negative times negative 0.01 all over 0.50. Wait lang i-rewrite tayo kasi nukwa 10 MPa wait lang all over negative 0.001 all over 0.50 kastanukwa. So dito nukwa EB is equal to 10 MPa all over negative times negative so no positive no kadatan basic math no kwa i-compute tayo pala kung muna dito na bali so going back i-compute tayo dito ano na dito negative delta V all over B bago tayo ikwa dito so negative dito no kag positive no kwan so 0.001 all over 0.50 di maalatin no kung ang answer na ket 0.002 bali ag cancel no kwa di unit na cubic meter rin kasi ada cubic meter dita tas cubic meter dito cancel no quad so EB is equal to 10 over 0.002 is equal to 5,000 megapascal. Bali dito tinukwati answer na. Kasi awan met unit na dito yan so nga megapascal na ti suruten tayon. Ket ti maudi nga topic kaintay pagsasalitaan ni taket ejay compressibility. Ano nga ba iti compressibility? Ti compressibility ket tay kababalin ti may nga banag likido man wenno gas. Mapabasit ti sukog na wenno volume na no ma-impression wenno ma-squeeze. Iti lengguwahe tay nga Ilocano maawagan dayto iti kinalakaa mapikwet mapingit wenno maipit. Dayjay may nga banag tapno bumasit ti espasyo na
wenno kukaen na. Compressibility ket naiyano iti beta no kwa. Ket ita para kadayjay last nga example tayo. Ket example ti compressibility. So dito iti nakita nga example na basa iklatan. Imagine you have a 1.0 liter sample of seawater at the surface. You lower it to a depth where the pressure is increases by 200 bar, approximately 2,000 meter deep. Given that the compressibility of seawater is roughly 4.8 times 10 raised to negative 5 bar raised to negative 1. How much does the volume of the water decrease? So, kunana ditoy, for example kano, adati 1 liter nga seawater mo. Ijay rabaw. Then, in pababam kano, tas the pressure nan, gimato into 200 bar. Then, the compressibility ti seawater ket roughly 4.8 times 10 raised to negative 5 bar raised to negative 1. So, ti damdamagin na ditoy ket ajay volume na dg delta V. So, ti given na V is equal to 1.0 liter, delta P is equal to 200 bar, tapos ajay compressibility na nga 4.8 times 10 raised to negative 5 bar raised to negative 1. Basta nukwa. So, tibirbiruken na ket delta V. Basta. So, solution na guys ket ti formula na gayam detoy. Ti formula ti compressibility is equal to beta is equal to negative 1 over B times delta V all over delta P. Kasanukat formula ti compressibility. So, i-derive tayo lang kadeta ti formula ti delta V, which is ti maala tayo ng kwan, delta V is equal to negative beta times V times delta P. Ito yung ti formula nan J delta V nga birbiruken tayo. So, this is equal to negative 4.8 times 10 raised to negative 5 times 1.0 times 200. Basta. So, delta V will be equal to negative 0.0096 liter. Sanukwa. Ape liter lang. Kasi detoy unit na ditoy ket bar raised to negative 1. Tapos ijay, adati bar ijay, tinga part. So, ag-cancel danukwa. Bali ti lang mabati GL ditoy, tay liter. So, agi volume na nukwa ket ag-decrease. The volume na will be decrease. Volume will decrease to 9.6 milliliter. Ape 9.6 milliliter kasi dayjay mabaling tay nga iyakar ikas jay
10 agbalin ko nga milliliter. Yakat ay jay decimal point na sa jay. Bali, pinag-decrease ko na yo. Siguro pinag-decrease. Kasi agi negative na jay. Which is, ito no negative j answer na ag-decrease ni kwa de jay volume na. No met positive, ag-increase de jay volume na. So, ito naala tayo ket ag-decrease jay volume na. Ket dagi jay met ti lessons nga may i-share ko met kanyayo which nga nakita base nga base kadagi jay research nga inubrak kadagi jay libro ken ajay ito'y online. So no kahit yung maamuan no analogy libro nga nagkitak ket i-picture to tas i-flash ko to ka DJ maudi nga part na DJ video. Pati DJ amin nga examples ma-i-flash to ijay last part ti video. So once again, thank you for watching and goodbye.